Yay! Welcome to Mayapushi, Maldives. Ito po ang aming cottage. Ang aming bungalow. Kararating lang namin. Kapagod. Qua c'è il bagno Vedi aperto, vedi all'aperto, guarda che bello. Wow! Open siya, oh. Open up, open CR, open banyo. Ayo. Ang cute. Open siya. Wow, 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 wow. Tapos ito yung aming yung namin, i-terrace namin. L'altra voce dove è? Quella piccola. Ito yung terrace namin. Itong aming itong aming is dry. Wow. Wow, wow, wow. Uy. May duyan pa din eh. May duyan. Saan kami bababa din eh? Ayun, may hagdanan pala din eh. Wow naman. Ang ganda. Wow. Ito aming kinuha. Bungalow over water. Yan Kanya-kanyang terrace. Ayan siya. Very nice. Very nice place. It's amazing. It's a paradise. Ang ganda, grabe. Grabe, grabe, ang ganda niya. Babalik kami dito every year.